अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कोयटा के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक बड़ा पावर शो हुआ। सबने स्पीचेस की। मरियम नवाज ने भी बड़ी एक धुआंधार स्पीच की। कठपुतली का खेल खत्म होने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? एक सबसे बड़ा सवाल यह है, सियासत, सहाफत और अदलिया आज भी आजाद नहीं है, उसने बात यह की है। और उसी के साथ गवर्नमेंट एक तरफ है, 22 करोड़ अवाम दूसरी तरफ है। जो हुकूमत ने वादे दावे किए कोई एक भी पूरा नहीं किया, और कुछ सख्त, बहुत ही हद से ज्यादा स्पीचेस सख्त हुई हैं कोयटा के अंदर। उसी के साथ पीपल्स पार्टी की तनकीद गवर्नमेंट के ऊपर, मरियम नवाज की तनकीद इदारों के ऊपर हुई है। यह गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और उनकी तकरीर ऐसी लगी भी सही आपको दम। अपोजिशन हुकूमत पे दबाव डालने में कामयाब गई। जब जलसा चल रहा था तो दूसरी तरफ शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, परेशान गवर्नमेंट नजर आ रही है हर तरफ। दिसंबर और फरवरी तक कुछ होने जा रहा है। टार्जन किस किस को पकड़ेंगे, झाड़ू फिरने जा रही है, सख्त फैसले होंगे और नून लीग फ्रंट फुट पे है और पीपल्स पार्टी सोच समझ के खेल रही है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी की एमएनए रह चुके सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ तज्जिया निगार हैं, बैरिस्टर हैं अली ताहिर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, क्या होने जा रहा है? कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, सिर्फ पीडीएम से नहीं, जो हालात हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है मुल्क के अंदर, उसको भी आप किस तरह देख रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, अगर हम देखें मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है तो मैं ये कहूँगी कि मुल्क का निज़ाम ऑटो पे चल रहा है। जो अपोजिशन जमातें हैं वो गवर्नमेंट को गिराने में लगी हुई हैं, और जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन में जो लोग हैं, जो पार्लिमान में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको चोर गर्दानने में लगी हुई है, मसरूफ़ है कि किस तरह से इनको करप्ट कहा जाए, किस तरह से इनको चोर कहा जाए। तो वो तो बिल्कुल बात ठीक है कि गवर्नमेंट जो अंडर प्रेशर है, लेकिन गवर्नमेंट का जो असल काम है वो कोई काम नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ वॉच कर रही है। और मुझे लगता है कि आजकल तो वज़ीर आज़म साहब सिर्फ टिकर पे चल रहे हैं, जो टिकर उनको नज़र आते हैं उससे वो रिएक्ट करते हैं। तो उनका ये काम नहीं है, उनका काम इससे बहुत बढ़ के है। आप ये देखिए कि मुल्क में महंगाई का क्या हालात हुए में हैं, पीने को साफ़ पानी मौजूद नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल है, कोविड की वजह से जो हमारी तालीमी निज़ाम में जो एक लूप होल्स आ गए हैं, बल्कि तालीमी निज़ाम पहले कितना अच्छा था जो कि अब मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बजाय वो अपोजिशंस के पीछे लगे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब इस गवर्नमेंट में, मैं तो कहती हूँ कि डे वन से पीटीआई ने जो काम किया है, उन्होंने आते ही कहा कि मैं तो अपोजिशन से बात नहीं करूँगा। अपोजिशन से अगर आप बात नहीं करते, आप इस आइन के तहत वज़ीर आज़म बने, तो आप अगर अपोजिशन से बात नहीं करेंगे तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, जैसे नैब का जो है हेड लगाना है, या आपने अपोजिशन लीडर को सिलेक्ट करना है, या आपने जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें अपोजिशन का मुशावरत बहुत ज़रूरी है। जब आप उनसे मुशावरत ही नहीं करेंगे तो आप गवर्नमेंट कैसे चलाएँगे? एक बात। और जब ये गवर्नमेंट उन्होंने ये किया तो फिर ना चाहते हुए भी इदारे हरकत में आए और उन्होंने फिर बीच में अपना रोल अदा किया। तो अब ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त तो एक बंद गली की तरफ वो खुद गई है, उसको किसी ने नहीं भेजा, वो खुद गई है और वहाँ से अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। आज का जो जलसा था अपोजिशन जमातों का, आप देखिए कि किस किस्म की गुफ्तगू हुई और किस किस्म की सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है।
اور اس کا پریشر بالکل وزیر اعظم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے شبلی فراز کی بھی ایک پریس کانفرنس اور وہ مراد سعید بھی جلسے کے دوران ایک پریس کانفرنس کرنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ سارے ٹیکٹس ہیں کہ عوام کو ان کی دھیان کو بٹانے کا، لیکن عوام بھی اب سمجھ چکی ہے کہ کون کٹ پتلی ہے، کون سلیکٹڈ ہے اور کون کہاں سے آیا ہے. بیرسٹر صاحب، جلسے کامیاب آپ کو نظر آ رہے ہیں، پاور شو بھی ایک کامیاب نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ کے ری ایکشن سے پتا چل رہا ہے کہ واقعی جلسے کامیاب. لیکن میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ایم این اے پی ٹی آئی کی غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ امتیاز. میڈم آپ نے جلسہ دیکھا پی ڈی ایم کا، ایک بڑا پاور شو کیا ہے انہوں نے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام گئی ہے، اسی وجہ سے لوگ زیادہ جلسے میں آئے؟ دیکھیے جی، زیادہ جلسے میں آئیں گے جب ایک بہت ایسے بات نہیں جلسہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ وہ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں جلسے میں کیا ڈلیور ہو رہا ہے. صحیح. افسوس کی یہ بات ہے کہ پاکستان کی بہبود اور بقا کی بات کرنے والے پاکستان کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے کی باتیں اس جلسے میں جب کریں گے تو میرے خیال میں وہ جو لوگ کی محب وطن ہیں اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان ان کی سالمیت اور ان کی بقا کا ایک خاص قلعہ ہے، تو اس میں جب دراڑیں ڈالنے کی کوئی کوشش کرے گا تو ہنگامہ تو ہوگا، شور تو مچے گا، دنیا دیکھے گی، مگر یہ کوئی اچھی طرح کا شور نہیں ہے. اس میں کوئی خوشی کا عنصر شامل نہیں ہے، اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، اس میں ایک تکلیف کا پہلو ہے. اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھنے کے بعد وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ عوام، بلکہ یہ کہ تمام پہلو سے یہ جلسہ جو ہے وہ ایک اور رخ اختیار کر گیا جس میں پاکستانیوں کی بقا اور اس کی خیرخواہی کی بات ہی ختم ہو گئی. وہ تو پاکستان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان کی کون سی محبت. میڈم 2 سال سے زیادہ عرصہ آپ کے خود اتحادی جو آپ کے ساتھ ہیں، شیخ رشید احمد صاحب بھی کہتے ہیں، آپ کے فیڈرل منسٹر بھی کہتے ہیں ہاں ہمارے اوپر پریشر ہے، مہنگائی، بے روزگاری، آپ کے دور میں بڑی ایک پریشر تو یہ بھی ہے آپ کے اوپر. دیکھیے، جب ہمیں پتا تھا، جب ہمارے جلسے ہو رہے تھے اور جب ہم الیکشن کی طرف جا رہے تھے اور ہم الیکشن جیت بھی گئے تھے، ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ملک کو کھوکھلا کر کے بالکل نیچے کی سطح پہ لے جانے کے بعد یہ منتقل ہوئی ہے حکومت ہمارے پاس. اور اس سے برے حال میں کبھی پاکستان نہیں تھا. بڑی مشکل. اچھا، ایف اے ٹی ایف کے جتنے بھی بلز تھے ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر، تاکہ حکومت جو ہے وہ حکومت سے اگر نفرت ہے تو خدا کے واسطے پاکستان سے نفرت تو نہ کرے. یہ حکومت پاکستان سے محبت کرنے والی حکومت ہے. خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں کو کسی اور لوگوں کا غلام نہ بنائے، کسی اور کا جو سوچ ہے اس سے اپنے آپ کو نہ بیچے. کچھ پیسوں کی عوض اس قوم کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہ زندگی بنائے. خدا کے واسطے ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، پاکستانی اپنی اقدار ہیں، ہم مسلمان ہیں اور غریب ضرور ہے یہ ملک مگر بے غیرت نہیں ہے. خدا کے واسطے اس کو بے غیرت نہ بنائیں. کہہ رہے ہیں کہ گھر بھیجیں گے، کھیل ختم ہونے والا ہے، سلیکٹڈ کا، کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے والا ہے، مریم نواز کہہ رہی ہیں. مریم نواز کی تو اب پتلیاں ہی جلیں گی، کیونکہ مریم نواز کے پاس اب بچا کیا ہے سوائے اس قسم کی باتیں کرنے کے. ابا بھائی، دونوں بھائی سب کے سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں. آپ نے دیکھا ہے نواز شریف کا چہرہ پہلے کا اور ابھی کے میں کتنی تندرستی ماشاءاللہ آ گئی ہے، زبان میں کس قدر، کلام کے اندر کس قدر جذبہ آ گیا ہے ٹھنڈے گھر میں بیٹھ کر. اب ان کی یہ بیٹی بچی ہے، ان کا کام صرف یہاں پر پاکستان کو توڑنا ہے، پاکستان کو جوڑنا نہیں ہے. تو ایسی مکار خاتون جو ہیں ان کو میں کسی طور پہ سیاسی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ صرف اب ابا بچاؤ نہیں، وہ اپنے آپ کو بچاؤ کی تحریک سے لگی ہوئی ہیں. اور ایسے ہی تمام ٹولے کو جمع کیا ہے جو پاکستان کی بقا کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے
निकला। मैडम ये सियासी जमातें जिनको आप कह रही थी खत्म हो जाएंगी, न तहरीक चलाएंगी, न तहरीक बनेगी, न इत्तेहाद बना, ये सब चीजें हो गई। नून लीग आज भी इंटेक्ट है, आज भी मजबूत है, आज भी पॉपुलर है, पीपल्स पार्टी भी है, सब कुछ। आपकी नाकामी नहीं है। पीपल्स पार्टी कहाँ है भाई? बिलावल किधर थे? खिताब किया है आज उन्होंने वीडियो लिंक पे। क्यों वो मौजूद क्यों नहीं थे बलूचिस्तान में? वो कह रहे थे मैं जो है कैंपेनिंग कर रहा था गिलगित बल्तिस्तान में। चले, बहुत अच्छा मजाक कर रहे हैं वो। वो वीडियो लिंक पे बाकी तो सारे बुलेट प्रूफ के पीछे खड़े हुए थे। इतनी जान के लागे थे, इतने आवाम से कुर्बत थी, तो बुलेट प्रूफ के पीछे क्यों खड़े हुए थे? और ये भाग ही गए पिछली गली से। भाई बातें करने की और होती हैं, शेर बनना बातों में बहुत बड़ी बात होती है, सीना तान के सामने खड़े होना कोई और बात होती है। मुल्क को तोड़ने की बातें करना जो है बहुत आसान है, मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से इन्होंने मुल्क चलाया, इन्होंने जिस तरह से अपने अपने घर बनाए, अपने पूरे ख़ानदानों को बसा लिया लंदन और अमेरिका में बड़े बड़े फ्लैट्स में और बड़े बड़े घरों में, वो पाकिस्तान का लूटा हुआ माल है। और ये इस तरह से लूटे हुए माल, और ये मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में सिर्फ आने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर इनसे कोई भी एग्रीमेंट कर ले तो कल ये गायब हो जाएंगे पिछली गली से। तो मुझे तो इनमें से किसी पे भी कोई भी वो नहीं है कि इन पे इतबार किया जाए। बेइतबारा टोला है पूरा। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। गजाला सैफी साहिबा पीटीआई के एमएनए मेरे साथ थी। सर जी, आपको गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है? गवर्नमेंट आपको क्या लग रही, नाकाम गवर्नमेंट नजरती आ रही है, या गवर्नमेंट जाते हुए इस तरह स्टेटमेंट देती है? जिस तरह आपने पावर शो देखा, जिस तरह स्पीचेस आपने देखी, जिस तरह पब्लिक आपने देखी, गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपके सामने है बैरिस्टर साहब। सर मेरा बड़ा एक जो राय है वो ये है कि जो पावर शोज जो होते हैं, इनसे कभी अकेले पावर शो से हुकूमतें डिसलॉज नहीं हो सकती। उसमें कई सर्कमस्टांसेस और भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपकी कितनी बातचीत है वो होती है, फिर गवर्नमेंट खुद कितनी पॉपुलर या अनपॉपुलर है वो इसके अंदर सर्कमस्टांस होते हैं। नो डाउट ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, लेकिन जो वज़ीर आज़म का एक एहतसाब का बयानिया है वो आप डिनाई उसको भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर से भी अभी पूरी तरह से उस गुब्बारे से हवा नहीं निकली है। अभी तक लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल शो बड़ा किया, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड भी था। सारी पार्टियां 11 पार्टियां अगर मिलकर शो करें तो मेरा ख्याल है इतने लोग तो आने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का अब बयानिया जो है, हम नहीं छोड़ेंगे, अंदर करेंगे, पैसे वापस लाएंगे, इस बयानिए में दम रहा है? अभी ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हाँ सर, क्या क्या कहेंगे? आपको बयानिया तो बन रहा है आपको हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की नाकामियां आपके सामने सर। कहीं भी किसी सेक्टर में कोई डिलीवरेंस आपको नजर नहीं आ रही? सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें ना कि एक इनकंसिस्टेंसी ओपोजिशन की बात में भी है। एक तरफ तो वो जब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो वो कहते हैं वोट लेके हुकूमत आई है, जमहूरी हुकूमत है उसकी इज्जत करें। उसी तरह जब वो फेडरल गवर्नमेंट की बात करती है तो कहते हैं सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं। तो एक इनकंसिस्टेंसी बीच में भी तो है ना। और मैं बिल्कुल अनपॉपुलर हुकूमत है, आपको पता है हम इस हुकूमत पर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अपोजिशन को देखना पड़ेगा। बड़ा डिफरेंस है पॉलिटिशियन होने में और स्टेट्समैन होने में। आपने रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसी सिस्टम को ठीक करना है। यही गवर्नमेंट है। क्या इदारों को सियासत में नहीं घसीट रही? सर बिल्कुल घसीट रही है, लेकिन अगर वो उल्टा काम करेंगे तो हम भी करेंगे, ये तो सर कोई बात नहीं बनती। बात यह है कि जिस वक्त मरियम नवाज शरीफ आज तकरीर कर रही थी उसी वक्त कोयटा में हजारगंज में ब्लास्ट हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ। कुछ चीजें सर्कमस्टांसेस दुनिया में ऐसी होती हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन शायद आपके पास अमेरिका या यूके में होगा, वो पाकिस्तान के हालात। सर जमहूरियत का हुस्न है जलसे जुलूस करना। इमरान खान नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे सर। और यही गवर्नमेंट डरा रही थी कि आप जलसे जुलूस नहीं करें, कोयटा नहीं जाएं। गवर्नमेंट रोक रही थी, आपको खुद पता है, मुझे पता है, अगर नहीं करते ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी पार्टी जलसे जुलूस करे तो तहफ्फुज प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। सर मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं, लेकिन जब हम अपोजिशन की तरफ देखते हैं तो हम इस वजह से देखते हैं कि जो गलतियां हुकूमत गैर संजीदगी में कर रही है
है वो कम से कम आप ना करें। बलोचिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर का हब है। इस वक्त वहाँ पे ईरान भी मौजूद है, चाबहार पोर्ट भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, और हम भी वहाँ पे अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा शायद ऑपोजिशन को देखना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करें, टारगेट करें, हम उनके साथ हैं जो वो सही वैलिड बातें कर रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा किस माहौल और किस कॉन्टेक्स्ट में खड़े होकर कर रहे हैं। अगर किसी सियासी बात से पाकिस्तान को या पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को धचका पड़ता है तो मैं तो उसको फॉलो नहीं कर सकता एज अ पाकिस्तानी, और ये इस ऑपोजिशन को देखना है। देखें, जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अल्टीमेटली बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। आप कह रही हैं उस वक्त एक बंदे ने पैसे यहाँ पे नीचे बलोचिस्तान में कमाए और बड़ी ज्यादतियां हो गई बलोचिस्तान के लोगों से और शायद इंस्टीट्यूशनली हो गई, तो वजीर आजम उस वक्त क्या कर रहे थे? एक्सटेंशन दे रहे थे आर्मी चीफ को। उस वक्त उनको याद नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। आज क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आप इदारों के खिलाफ ही शुरू हो गए हैं। तनकीद करें, हमने भी कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के कहीं अदारे तबाह ना हो जाएं। अगर अदारे सर तबाह हो जाएंगे पाकिस्तान के तो हम में या सीरिया में या लीबिया में या इराक में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत इस जलसे जुलूस से जाएगी? एक सबसे बड़ा ये सवाल, कमजोर होगी, जरूर जाएगी। अवाम इस गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद कर रही है? देखिए, ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट जो है वो अनपॉपुलर है। गवर्नमेंट की मेजॉरिटी भी नहीं है, बहुत एक बड़ी ही थिन मेजॉरिटी से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। प्लस ये अगर देखिए जलसे जुलूसों से ये नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये जाएगी तो ये अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से जाएगी, क्योंकि जिस तरह की इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप देखिए कि आपकी खारजा पॉलिसी टोटली फेल हुई है। आपकी ख़राब खारजा पॉलिसी की वजह से चाइना ने 4,000 अरब का जो मुआहदा था वो ईरान को दे दिया। अगर आपकी मैडम मैं यहाँ रोकूंगा। मेरे साथ नवाब तैमूर टालपुर सूबाई वजीर हैं, सिंध के बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, एक सबसे बड़ा सवाल जो पूरी मीडिया के अंदर है कि चेयरमैन साहब आज कोयटा के जलसे में क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था। और पीटीआई की गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है कि पीपल्स पार्टी पतली गली से निकल गई है पीडीएम से, पर लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम इस इत्तेहाद में हैं, रहेंगे। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज मीर साहब, ये तो बात इनकी मेरी समझ से बात है, जो इनके बेवकूफ़ वफाकी गुजरा हैं और इनके जो बेवकूफ़ स्पेशल असिस्टेंट हैं, तो एक तरफ चेयरमैन साहब की स्पीच चल रही है वहाँ पर वीडियो लिंक से, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उन्होंने खिताब नहीं किया। उन्हें आजकल आईटी का ज़माना है साहब, आजकल आपको काम से मकसद है, स्पीच करनी थी ना, वहाँ जाके स्पीच करते या वीडियो लिंक से स्पीच करते तो उसमें फ़र्क तो कोई नहीं आया ना। वही जो उन्होंने बात कहनी थी, जो हकीकत पेश करनी थी, जो इनकी सेलेक्टेड को रिजेक्शन का ठप्पा लगा था, वो तो चेयरमैन साहब ने लगा दिया और वहीं से लगा दिया। और दूसरी बात कि अब आपको इन सब चीज़ों के लिए इनके पास और कुछ है नहीं। जिनके ऊपर रेप के केसेस थे और जिनको इस्लामी यूनिवर्सिटी से निकाला गया था हरासमेंट पर, उनको तो इन्होंने जो स्पेशल असिस्टेंट बना दिया। तो ऐसे लोगों से तो हम यही स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे ना। अभी आप जरा हालात देखें, जलसे देखें, सिंध का जलसा जो कराची में हुआ उसको देखें, उसकी पब्लिक मैसेज को देखें, लोगों का जोश व खरोश देखें। आपने जो आज जलसा हुआ है कोयटा में, उसमें जोश व खरोश देखें। मतलब अभी तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं रहा हुकूमत करने का। अगर यही सब नवाज शरीफ साहब के दौर में होता था और तो उस वक्त हालात दूसरे थे। उस वक्त लोगों के पास 2 वक्त खाने को रोटी होती थी। उस वक्त उनको दवाइयों के इलाज के लिए पैसे होते थे, जो दवाइयाँ 250% बढ़ा दी, उससे लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होते थे। तो ये जो है, ये बंदा जो आया था ना, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर खाली नहीं थे। यहाँ पर मोची, मजदूर, ड्राइवर, हर तबके का बंदा आया था, क्योंकि वो तंग आ गए हैं और इनको मार भगा निकालना चाहते हैं। सर, एक तरफ तो नून लीग की क़यादत मरियम नवाज साहिबा डायरेक्ट इदारों के ऊपर तनकीद, पीपल्स पार्टी इमरान खान के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, पीटीआई की गवर्नमेंट पे तनकीद कर रही। एक बड़ा फर्क हमें नजर आया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये 11 पार्टियों का एक इतिहास है जिसमें हर पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है।
चेयरमैन साहब खुल के बात करते हैं, इनको सही किस्म का बेइज्जत कर रहे हैं, अपने स्टाइल से कर रहे हैं, जहां पर तनकीद करनी चाहिए वहां पर खुली तनकीद कर रहे हैं, कोई छुपी छुपाई ढकी तनकीद नहीं कर रहे। और मरियम नवाज साहिबा अपने हिसाब से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी, तो बात यह है कि हर कोई पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। बात यह है कि एजेंडा एक है, इनको जूते मार के निकालना है, ना एनो रिजेक्टेड को हमने, और जो प्राइसेस जो है कीमतें कम करनी है, लोगों का जो रहने का लाइफस्टाइल है वो बेहतर करना है गरीब आदमी। मकसद हमारा ये है, तरीक़ेकार हर किसी का अपना हो सकता है। सर टेलीफोन लाइन पे रहे, आपको लग रहा है कि एक मौक़िफ़ में फ़र्क है डॉक्टर साहब? किसके मौके? पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में एक बड़ा फर्क नजर आया। पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का मौक़िफ़ है, सख्त तनकीद है, इसको कबूल पाएगी या पीपल्स पार्टी किनारा कशी करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों पार्टीज़ में तो बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क तो है ना, लेकिन वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये लोग जो हैं इन द लॉन्ग रन साथ चलेंगे, टाइम लगे। और पीपल्स पार्टी का अपना एक मिजाज है और वो अपने उसी मिजाज के साथ ही चलेगी ना। पीपल्स पार्टी हेड ऑन नहीं चाहती, नून लीग हेड ऑन चाहती है, कन्फ्रंटेशन चाहती है। पीपल्स पार्टी कहती है सिस्टम चले। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का अपना एक मिजाज है, वो अपने उसी मिजाज के साथ चलेगी। वो किसी की देखा देखी में अपनी वो जो उसका सिस्टम है उस सिस्टम को नहीं छोड़ेगी। नवाज शरीफ साहब जो भी, मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या चीज़ है और मरियम नवाज साहिबा के जहन में क्या बात है, लेकिन उनकी उनकी जो अभी की जो स्पीचेस मैं सुन रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है। लेकिन ये एग्रेसिवनेस मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी वो इस तरफ जाएगी, एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ। नवाब साहब, क्या ये जो सख्त चीजें हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बीबी साहिबा ने, आपकी क़यादत ने सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। एक उनका मौक़िफ़ जो बड़ा टकराव वाला है, पीपल्स पार्टी का टकराव वाला नहीं है कि सिस्टम चले, जमहूरियत चले, पार्लियामेंट चले। अगर ये सिस्टम चला जाता है टकराव की तरफ तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान खुद होगा, जो उसने हालात पैदा कर दिए हैं। वो तो हम नहीं चाहते कि जमहूरियत जाए, हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को नुकसान हो, पर जो हालात इमरान खान ने कर दिए हैं, जब एक आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, जो आदमी अपने लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? और इसके रिस्पॉन्सिबल वही होगा जिसने ये हालात पैदा की, जिसने झूठ पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला, झूठे आंकड़े दिए, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की। अभी तक 26,000 से ज्यादा लोग नौकरियों से हट चुके हैं इस सरकार की कमजोरी की वजह से। तो ये हालात उन्होंने पैदा किए हैं, फेस भी उनको खुद ही करने पड़ेंगे। एक शुरू में वो था ना कि 100 डेज में ये खान साहब कर लेंगे। खान साहब ने तो खाना खराब कर दिया मुल्क का। वो 100 दिन गए, वो 6 महीने गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, किसी को उम्मीद नहीं रही। और खसूसन जो लोग इनको लाए थे वो ही इनको निकालेंगे इनकी करतूतों के साथ। कब तक इनको बर्दाश्त करेंगे वो लोग? वो देख रहे हैं, वो खुद फंस गए इनको लाके। सर नवाब साहब, वही लोग लाएंगे, वही लोग निकालेंगे, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम इंशाअल्लाह ताला हक और सच का साथ देगी। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देके कामयाब करेगी और सब पार्टियां मिलके, नून लीग हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, मिलके सब इस मुल्क को वापस बेहतरी की तरफ और इंसाफ की तरफ इंशाअल्लाह ताला लाएंगे। बड़ी मेहरबानी नवाब साहब, आपने टाइम दिया। सर बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है पूरी सूरत हाल आपके सामने? गवर्नमेंट भी एक नाकाम गवर्नमेंट साबित हुई है। 2 साल के अंदर एक मौका तो मिला है अपोजिशन को, तो एक नैरेटिव बिल्ड करे। जो नैरेटिव बिल्ड, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, ये चीजें आम आदमी की तो सर मैशियत ये है ना, रोटी कपड़ा और मकान, यही चीजें हैं, यही चीजें उनके सामने हैं। कोई बड़ी चीजें तो हैं, ये सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं। सर बिल्कुल आपकी सही बात है। और वो एक बात हुई कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो लोग थे वो ज्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके थे, बेहतर थे। आज से तो बेहतर थे जरदारी साहब के दौर में, आज तो बेहतर थे ना सर। मैं आपको वही बताऊं, कराची के हालात आज उस दौर में बेहतर थे बनस्बत आज के। सर मैं तो मान रहा हूं सर, जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में मजदूर, बेकरी वाले, गोला गंडे वाले,
पता ही नहीं होता था, अरबों अरबों रुपए अकाउंट से निकल आते थे, और इतनी खुशहाली थी, अरबों रुपए पड़े होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था एक अकाउंट ऐसा भी है जहाँ इतने पैसे रखे हुए हैं। तो वाकई सर ज़्यादा खुशहाल थे। देखें, एक तरफ जहाँ पे ये नैरेटिव है कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, वहाँ पे दूसरी तरफ एक नैरेटिव सर और भी है, उसको अवॉइड नहीं सर क्यों नहीं कर सकी? इतनी बड़ी सपोर्ट गवर्नमेंट को, अपोजिशन सामने नहीं, लोग भी इसके साथ, कोई मसला भी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी इसके साथ, क्यों नहीं परफॉर्म करे? इनएक्सपीरियंस सर, ना अहल, क्या मसला क्या है? सिर्फ एक वजह थी। देखें, ये मेरा अपनी राय है, मेरी, मैं सबकी तरफ से तो बात नहीं, मेरी राय ये है, ये इसलिए नाकाम हुए नेपोटिज्म। जब वजीर आजम ने ये फैसला कर लिया कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा यार है, जो मेरा बेली है, जो मेरा ग्राई है, उसको मैंने इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, खाना खराब कर दिया। अली अमीन गंडापुर को लगाया कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर का, मैं सफीर कश्मीर हूँ, वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कुलभूषण तो इंडिया चला गया। उसको इतनी तमीज नहीं आई बंदे को कि फेडरल मिनिस्टर हूँ, जजमेंट तो पढ़ लूँ टीवी पे जाने से पहले। तो ये जो था ना सिस्टम के, मैंने जहाँ मेरा दिल करे मैं वहाँ अपने दोस्तों को लगाऊं। टूरिज्म एक दोस्त को दे दी, एविएशन एक दोस्त को दे दी, उसके बाद जो है पावर के ऊपर जो है एक स्पेशल असिस्टेंट, दूसरा स्पेशल असिस्टेंट, तीसरा स्पेशल असिस्टेंट। फिर आईजी इस्लामाबाद की बात आई तो सिंध के ऊपर तनकीद कि आईजी नहीं बदल देंगे, या पिटीशन कर दी थी सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने, वहां 5 आईजी बदल दिए। किस बात पे बदले? कि गरीब बंदे के ऊपर एफआईआर नहीं काटी, वो आपस में लड़ाई हो गई थी आजम सवाती से। तो ये जो था ना कि मेरा जहां दिल करेगा मैं उस बंदे को, मिसफिट बंदे को, हु इज नॉट फिट फॉर ऑफिस, मैं उसको दफ्तर में जाके बिठा दूंगा और शायद वो चला लेगा। तो ये तो सर मैदान की जन्नत हो सकती है, इस तरह चीजें चलती नहीं है। सीरियसनेस हमारे पास नहीं थी। कोई वफाकी वजीर कहता है वजीर आजम ने उर्दू में बात कर ली अक़वाम मुत्तहिदा में, कोई वजीर आजम कहता है 19 पॉइंट हैं कोविड के, वो 19 पॉइंट हम समझेंगे तो इलाज करेंगे। तो एक अजीब ब्रेक का टाइम है सर, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यही बढ़ाते हैं। वेलकम मैडम, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह अपोजिशन के लोग गिरफ्तार होंगे या केसेस बनेंगे, इस तरह कमजोर होगी पार्टियां और तहरीक खत्म होगी? इस तरह तो आपको पता है तहरीक कामयाब होती है, इस तरह तो सपोर्ट, मजलूमियत बढ़ती है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इस रीजन में। देखिए, अगर लोग जो हैं ये अरेस्ट होने से या जेलों में जाने से डर जाएं तो मेरे ख्याल में कोई भी तहरीक ना चले और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम करें। और पॉलिटिकल लीडर्स बिल्कुल जेलों में जाते हैं और उन पे मुकदमे बनते हैं, लेकिन अगर ये समझें कि उनको जेलों में डाल के कोई तहरीक को रोक लेगा तो मेरा ख्याल में ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। और शायद गवर्नमेंट को ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, गवर्नमेंट को इस बात का इदराक ही नहीं है कि अगर वो ये कदम उठाएंगे तो ये एक और गलती करने को जाएंगे ये, और इससे अपोजिशन को और ज़्यादा जो है वो पॉपुलर होगी आवाम में। आपने नून लीग को दबा के देख लिया, अब आप देख लीजिए कि पंजाब में आप उनकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म नहीं कर सके। कुछ भी आप कर लें, आपने उनकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म नहीं कर सके। आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं करवा रहे वहाँ, क्यों नहीं करवा रहे? सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, तो करवाएं, इसलिए कि गवर्नमेंट को ये बात पता है कि अगर इस वक्त अगर वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएंगे तो नून लीग बिल्कुल जीतेगी, कि उसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म नहीं कर सके। इस तरह से अगर अब ये तहरीक के लिए भी जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आने नहीं चाहिए। उनको मौक़िफ़ बयान करने दें, उनको काम करने दें। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो आप करें काम। अब आपके गवर्नमेंट में महंगाई की जो शरह जितनी ज़्यादा बढ़ी है वो किसी भी गवर्नमेंट में नहीं बढ़ी। जिनको आप कहते रहे कि वो हुकूमतें चोर हैं, करप्ट हैं, ठीक है, जो भी जितने भी आप नेगेटिव बातें उनके लिए कह सकते हैं वो हैं, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी ज़रूर मिल रही थी उस वक्त कम से कम इस तरह से चूल्हे बुझे नहीं थे। आपने लोगों को घरों की छतें, आपने कहा जी लोगों को हम घर प्रोवाइड करेंगे, आपने उनकी छतें उनके सरों से उठा ली। फिर आपने कहा जी हम नौकरियां देंगे, आपने नौकरियों से लोगों को निकाल दिया। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा सेकंड, मैं अभी आपसे खारजा पॉलिसी की भी बात की, खारजा पॉलिसी आप इनकी देख ली, इतनी नाकिस और फेल खारजा पॉलिसी है। उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान का ग्राफ किस तरह से डाउन हुआ है।
تو ابھی بلکہ ان کی کوئی MNA بات کری تھی خدا کے واسطے دیتی، خدا کے واسطے دینے سے گورنمنٹس نہیں چلتی، اسٹریٹجیز کے ساتھ گورنمنٹس چلتی ہیں. اور آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ ان کے پاس صرف یہی اسٹریٹجی ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے جا رہے ہیں، آپ اداروں کو بدنام کرتے جا رہے ہیں. کچھ اداروں کو آپ نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، ان کی طرف سے آپ لیٹرز دے دیتے ہیں اگر کوئی شخص ذرا سا بھی بات کرتا ہے. تو اس طرح سے نہیں، پلیز آپ اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے سوچیں اور کام کریں. اس وقت آپ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں، اب وزیر اعظم PTI نہیں ہیں، اور اس چیز سے نکلیے. وہ جو الیکشن موڈ میں ایک آپ کا جو ایک مزاج بنا ہوا تھا، اس الیکشن موڈ سے ابھی تک باہر ہی نہیں آ رہے، اسی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح کی تڑیاں لگاتے ہیں. تو تڑیوں سے کوئی نہ ڈرتا ہے نہ، اور ہم جو لوگ ہیں، ہم تو جیلوں میں گئے ہوئے لوگ ہیں نا، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جیل میں جانے سے بھی کوئی سیاستدان ڈرتا ہے؟ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہوتی رہے گی. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے کوئی لیڈر ڈر جائے گا تو یہ ان کی بہت بڑی جو ہے بے وقوفی ہے. برسے صاحب کیا لگ رہا ہے اس گورنمنٹ کی ترجیح، اس گورنمنٹ کی اٹینشن صرف نواز شریف ہے، نون لیگ ہے، اپوزیشن کے کیسز ہے؟ پرائرٹی عوام کیوں نہیں ہے؟ ایشوز کیوں نہیں ہے؟ مسائل حل کرنا کیوں نہیں ہے؟ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آگے کیسے گورنمنٹ چلے گی؟ سر بڑے افسوس کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم کا بیان کہ نواز شریف کو لینے خود جاؤں گا، لے کے آؤں گا، جیل میں ڈالوں گا. تو جانے بھی تو میرے بھائی آپ ہی نے دیا تھا نا. پاکستان کی عدالتوں نے ایک بندے کو سزا یافتہ قرار دیا جو لنڈن کے فلیٹس کا الزام تھا. آج وہیں انہی فلیٹس پہ بیٹھ کر وہ یہاں پہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بھی اٹیک کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کو بھی اٹیک کرتا ہے. وہ جب اس کی بات اداروں سے نہیں بنتی وہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی بات بن جاتی ہے تو وہ بالکل زبردست طریقے سے پاکستان کے حق میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، پاکستان کا لیڈر بن جاتا ہے. تو آپ ہی نے تو اس کو جانے دیا. اب اگر جانے دیا ہے تو اپنی غلطی تسلیم کریں، قوم سے معافی مانگیں، یہ کہیں کہ میں نے NRO نواز شریف کو دے دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ NRO لے کے چلے گئے ہیں. اب جو ترجیح جن چیزوں پہ ہونی چاہیے اس طرف آپ آ جائیں. ہم لوگ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیجسلیشن کے اوپر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، امپلیمنٹیشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بل لے کے آئیں گے کیسٹریشن کے اوپر، اور فیصل واڈا کو ٹاسک دے دیا تھا کہ آپ بنائیں. وہ فیصل واڈا کبھی آج تک اس نے بل پڑھا نہیں ہوگا، وہ بیچارہ ڈرافٹ کیا کرے گا؟ یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل لوگوں کو ڈیل کر دینی چاہیے. آج مجھے کہہ دیں آپ جائیں پاکستان کو ورلڈ کپ جتا کے لے آئیں تو میں جتا کے تھوڑی لے کے آؤں گا. 2 رن لوں گا، اس کے بعد ہاف ہاف کے نیچے گر جاؤں گا، نہیں سانس لی جائے گی. ٹیکنیکل لوگوں کو لے کے آئیں سامنے، جو چیزیں لوگ مانگ رہے ہیں وہ تو ان کو دیں. ابھی تک میں پریشان ہوں، ابھی تک حکومت کیوں نہیں وہ موٹر وے کیس کے اندر جو ہے وہ کنوکشنز دے سکی. لیں، سپیڈی کنوکشنز لیں. ایک دفعہ تو کریں یار زندگی میں، ایک دفعہ تو بتائیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے اس طرح ڈیفرنٹ ہیں. لے کے آئیں کیسٹریشن کا قانون. کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وعدے، تسلیاں. پیپلز پارٹی سے ڈیفرنٹ ہے یا بدتر ہے سر؟ سر میں سمجھتا ہوں بالکل اسی لیول کے اوپر ہے. عام بندے کا مسئلہ روایتی گورنمنٹ ہے. سیکٹری جو کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی آج تک وہی چودراہٹ ہے کہ اندر بندہ ہے. سر یہ دیکھیں نا، جس طرح میں آپ کو بتاؤں یہ تبدیلی تو تباہی لے کے آئی ہے نا سر. سر میں مانتا ہوں اس بات کو، بہت مایوس، عام بندوں کی، اب عام بہت بندوں کی مایوس کیا ہے لوگوں کا. شاید سیاست تبھی لوگوں کا سیاستدانوں کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے نا بھروسہ، اور پھر وہ مارشل لا. سر دیکھیں اب کسی میں آپ کو بتاؤں، آپ سیاستدانوں کو چھوڑیں، عام جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، کسی کے اوپر اعتماد رہا ہے؟ سر کسی یہ خطرناک بات ہے، خطرناک صورتحال ہے. ساروں کو ساتھ بیٹھنا ہے، اسٹیٹسمین بنے. یہ FATF پہ جس طرح آپ لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ آپ کو اس لیول پہ نیشنل لیڈر کے پولیٹیشینز ہونے کے بعد، یعنی کہ سب اداروں کو یہ ٹائیگرز فورس بنا رہے ہیں سر. ٹائیگر فورس ہے کہاں، وہ تو غائب ہے سر. عمران خان صاحب یہی سمجھ رہے ہیں نا، ٹائیگر فورس نظر ہی نہیں آتی. بنا دو. یعنی مہنگائی کے اوپر ٹائیگر فورس ہے، سب چیزوں کے اوپر ٹائیگر فورس ہے، کرونا کے اوپر ٹائیگر فورس. میں آپ ریاست اس آئے تھے انسٹیٹیوشن، مجھے آپ یہی بتائیں نا، ادارے چلاتے ہیں سر ملک، آپ کو پتا ہے ایک پورا گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹائیگرز کو نا، ٹائیگرز جو ہیں وہ ادارے نہیں چلا سکتے، انسان ادارے چلاتے ہیں. تو پلیز ٹائیگر کو دماغ سے نکال دیں. سر غلطی ہو گئی سر، میں اداروں سے غلطی ہو گئی. سر اداروں سے غلطی نہیں ہوئی، پاکستان کے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. میں دیکھیں سسٹم کو چلنا چاہیے، جس طرح نون لیگ آئی، پیپلز پارٹی آئی، یہ بھی آئیں.
لیپسز ہیں, سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اس کو کرنا چاہیے, اور ادارے جو ہیں وہ ہماری شان ہونے چاہیے, عدالتیں ہو, فوج ہو, بیوروکریسی ہو, اس کو ہم نے تباہ نہیں کرنا, اس کو مینٹین کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. 18ویں صدی سے اس کو یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ میں ہے سر, یہ سیریسنس گورنمنٹ میں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اب بھی گورنمنٹ میں سیریسنس کی بات پوچھ رہے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے ملک میں بم دھماکہ ہو سکتا ہے. اتنی پست حکومت تو میں نے کبھی نہیں دیکھی, کسی بھی ملک میں نہیں دیکھی, کہ وفاقی وزیر ریلوے ہے, تیرا کام ہی کچھ نہیں ہے, تو بیٹھ کے کہہ رہا ہے دھماکہ ہو سکتا ہے. سیریسنس کی اس حکومت کے ساتھ سر بات نہ کریں. جو وزیروں کی فوج ہے, اسپیشل اسسٹنٹس کی فوج ہے, سیریسنس کی کم از کم آپ اس حکومت کے ساتھ بات نہ کریں. میڈم توقعات, سیریسنس, سنجیدگی اس گورنمنٹ سے عوام رکھ سکتی ہے, آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ بتائیے, یہ بات تو میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, کہ کیا یہ رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے ان کے جو حقوق اور جو ان کی خواہشات کا قتل عام کیا ہے, جو کچھ انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے, جس طرح سے ان وعدوں سے پھرے ہیں, جس طرح سے انہوں نے یو ٹرنز دیے ہیں, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, مجھے تو لگتا ہے گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. سب ابھی تو 3 جلسے ہوئے ہیں, ابھی 3 جلسوں سے ان کی کمر ٹوٹ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں دھرنا ہوا ہے, نہ بھی مارچ ہوئے, نہ کچھ ہوئے, اتنی گورنمنٹ پریشان, کچھ بھی اتنے وزراء پریشان. اپوزیشن نے کچھ ایسا نہیں کیا. ان کی اپنی نااہلیاں ہیں, ان کی اپنی جو انکمپیٹنسی ہے, جس کی وجہ سے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. یہ اسی خوشی میں ہیں کہ ہم بس حکمران بن گئے ہیں. حکمران بننے کے لیے بہت سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور وہ میرے بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ تو پکنک سپاٹ بنا کے آئے ہوئے ہیں یہاں, ایک دوست کو ایک کام دے دیا, دوسرے دوست کو دوسرا کام دے دیا. تو یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے, ریاست پاکستان ہے, اور اس کو سیریسلی لے. وہی تو کہہ رہے ہیں, سیریسنس تو نظر نہیں ہے 2-2.5 سال کے اندر. کچھ نہیں, جو قاضی فائزہ کا ریفرنس ہے وہی دیکھ لیں. سپریم کورٹ نے اتنی غلطیاں نکال دی ہیں اس میں سے, کون سی سیریسنس, 112 غلطیاں سپریم کورٹ نے نکال کے دے دی ہیں. یہ آپ نے غلط کیا, یہ آپ نے غلط کیا, اسی کے اوپر تو استعفیٰ مانگا گیا ہے. ایک ریفرنس کے اوپر اتنی غلط, ایک ریفرنس نہیں صحیح سے فائل کر سکتے یار, ایک ریفرنس صحیح سے فائل نہیں کر سکتے. اس بندہ سوچتا ہے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہے ہیں, ججز سے لڑائی ہو سکتی ہے, انسٹیٹیوشنز میں کلیش ہو سکتا ہے, کیس بنا کے لے کے جاؤ, آؤ میٹنگ کریں, سوچیں, بیٹھیں, 6-8 مہینے اس کے اوپر لگائیں. کیا ریفرنس بنایا, کیا بیزتی سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کی ہے. اب دیکھیں تو صحیح, ایک لیگل ڈیفیکٹ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, لائن میں لیگل ڈیفیکٹس ہیں سر. ایک کام صحیح نہیں کیا, ایک سمری صحیح موو نہیں کی. یعنی کہ جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے, آپ کے سامنے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ, سیاست, صحافت اور عدلیہ کچھ بھی آزاد نہیں ہے. کیا حقیقت ہے سر؟ جس دن پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اس دن آزاد ہو جائیں گے, یہ ہم دیکھیں. نہ ویسے اس کو چھوڑ دیں, ان جنرل میں آپ سے ان جنرل پوچھ رہا ہوں سر. یہ دونوں سے ان جنرل پوچھ رہا ہوں. 1947 سے لے کے نہ انڈیا, نہ پاکستان, نہ بنگلہ دیش کہیں آزاد نہیں رہی, اور آنے والے فیوچر میں آزاد نظر آ بھی نہیں رہی. میڈم ہیں کہیں آزاد آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ صحافت, سیاست, یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جس طرح کی ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں تو مجھے نظر نہیں آ رہی. عوام بھی آزاد نہیں ہے. بس عوام بیچاری کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا نا کہ عوام کہاں ہے. عوام تو اس پوری پکچر میں ہے ہی نہیں. یہاں تو صرف اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ اینڈ دیٹس اٹ. پی ٹی آئی کا تجربہ ناکام گیا سر. 100% جنہوں نے, میں تو کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ بھی آج اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں کیا کام. بالکل, وہ لعنت دیتے ہیں, اور وہ اس چیز پہ کہ ہم دوبارہ کبھی پی ٹی آئی کو کم از کم ووٹ نہیں دیں گے. ان کے ووٹرز کے ساتھ جا کے دیں, ان کے آپ علاقوں میں جا کے پوچھے تو صحیح کہ لوگ ان کو گالیاں کتنی دے رہے ہیں. کراچی میں واقعی ان کو ووٹ پڑا تھا میڈم؟ یہ اب آپ جا کے کراچی والوں سے پوچھیں, اور جنہوں نے ووٹ دیا تھا ان سے اب جا کے پوچھیں کہ ان کے کیا خیالات اور کیا تاثرات ہیں. یعنی کہ ووٹ دیکھیں ووٹ ان کو پڑا تھا. اگر عمران خان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتا نا یہ کپ ہے, پاپولیرٹی ایک الگ چیز ہے سر جی, پاپولیرٹی, ووٹ پڑنا تھا, لیکن غلطی کر دی لوگوں نے نہیں دیکھا, کسی ماڈل کو بھیج رہے ہیں لوگ. بڑی مہربانی سر, آپ کی بڑی مہربانی میڈم, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے پی ڈی ایم کی, ابھی کچھ ٹائم لگے گا, لیکن ابھی تک 3 جلسے ہوئے ہیں. حکومت پریشان نظر آ رہی ہے, کمزور نظر آ رہی ہے. ابھی تو جلسہ شروع تھا, پریس کانفرنس شروع ہو گئی کہ ان کا ایجنڈا ملک مخالف ہے, اداروں کو تنقید بنا رہے ہیں, اور ناکام یہ جلسہ ہے. ایک پریشانی جھلک رہی تھی, لیکن حکومت کی ناکامی آپ کے سامنے ہے. ملک کے اندر
جو حکومت کی مقبولیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.